Hello everyone! So maayong hapon kaniyong tanan no. So karon everyone, galagot kay ko o kabalo mo sa balita karon nga si Sara Duterte no. Ato pa yung Vice President Sara Duterte nag-declare nga modagan og pagka pangulo sa atong Pilipinas. Galagot kay ko everyone. Nganong magdagan-dagan man siya no. Nga mao gyud akong ikalagutan everyone nganong magdagan-dagan na si Inday Sara. Grabe gyud akong kalagot gyud nganong magdagan-dagan man nga mao man kalipay na mo everyone nga modagan sa Inday Sara everyone. Gusto gyud namo nga modagan sa Inday Sara para wala na tong mga adik-adik sa una everyone. Kabalo ba mo everyone nga katong si Duterte everyone. Wa gyud mga adik diri sa mo everyone. Apan karon na anag gyud. Hadlok na kay ko everyone mo bitaw na ako diri sa bukid karon kay di ko gusto mo pa syudad kay daghan kay mga anak didto. Karon bantay lang yun ang mga kuan dira nga nang si gamit-gamit din ano. Kay si Inday Sara, dako upod salamat kay suportaan ka namo Inday Sara diri sa mo adapita. We will support you hanggang sa dulo. I proud of you Inday Sara, laban na Duterte kami. Duterte kami. So karon na ako diri karon nagpahangin ko kay lipay kay ko kay si Inday Sara mudagan as a president in our country. I'm very proud Duterte